a story for Spanish beginners. Un viaje sorpresa. Don't forget to subscribe to enhance your Spanish language skills. Nico es un niño que vive con su familia en Madrid. La familia de Nico tiene 4 personas, su hermana Ana, su papá y su mamá. Un día soleado de verano, deciden tomar un descanso y hacer un viaje en tren a la playa de Barcelona. Por lo tanto, se dirigen a la estación de tren temprano por la mañana. Compran sus billetes en la taquilla. Nico sostiene su billete con emoción. Siempre le ha encantado el viaje en tren. Después de comprar los billetes, esperan en el banco hasta que el tren llega. Pronto, el tren llega y suben a bordo. Dentro del tren, el mundo parece diferente. Ana mira por la ventana y ve el paisaje en movimiento, campos verdes y montañas altas cruzando a toda velocidad por la ventanilla. Mientras tanto, sus padres hablan y ríen, disfrutando el viaje tanto como los niños. Pero cuando el controlador llega para comprobar los billetes, descubren que algo ha ido mal. Ah, no, han tomado el tren equivocado. El controlador sonríe y les asegura que todo está bien. Él sugiere que se bajen en el próximo pueblo y les da el nombre de un restaurante donde hacen una paella suculenta. Continúan su viaje en el tren, aunque no hacia Barcelona. A través de la ventana, el paisaje cambia, los campos se convierten en colinas, las colinas se transforman en bosques. Este error les está dando la oportunidad de ver más de su lindo país. Al llegar al pueblo, se encuentran con un escenario de postal. Adorables casas blancas, calles empedradas, flores coloridas en las ventanas. Deciden explorar este hermoso lugar. Descubren un camino que les lleva a la playa más impresionante que han visto jamás. El mar es azul y luce más brillante bajo el sol de verano. Deciden pasar el día aquí, la playa para ellos solos. Siguiendo la recomendación del controlador, visitan el restaurante y prueban la deliciosa paella. Es el mejor plato que han probado en mucho tiempo. Luego, pasean por la playa, juegan en la arena, nadan en el mar y capturan recuerdos preciosos. Como la puesta de sol viste el cielo de colores vibrantes, reflexionan sobre su día. Un error los ha llevado a una de las mejores aventuras de sus vidas. Han descubierto un lugar nuevo, probado nuevos sabores y creado recuerdos maravillosos. Este día les enseña una valiosa lección: a veces, el camino incorrecto puede llevarte al sitio correcto. Aunque no llegaron a Barcelona, pasaron un día inolvidable en un lugar precioso. Y este es el recuerdo que siempre guardarán en su corazón. Bien hecho. Stay tuned as we are about to dive into the keywords from the story. You won't want to miss this. Hoy. Today, Familia. family, Viaje. trip, Tren. train, Verano. summer, Playa. beach, Tarde. afternoon, Paisaje. landscape, Controlador. controller, Descubrir. to discover, Ventana. window, Recuerdo. memory, Corazón. heart, Billete. ticket, Restaurante. restaurant. Now the story in English. Nico is a boy who lives with his family in Madrid.
Nico's family has 4 people: his sister Anna, their dad, and their mom. On a sunny summer day, they decide to take a break and make a trip by train to the beach in Barcelona. Therefore, they head to the train station early in the morning. They buy their tickets at the ticket office. Nico holds his ticket with excitement. He has always loved the train journey. After buying the tickets, they wait on the bench until the train arrives. Soon, the train arrives and they board. Inside the train, the world seems different. Anna looks out the window and watches the scenery in motion, green fields and high mountains racing past the window at top speed. Meanwhile, their parents chat and laugh, enjoying the journey as much as the children. But when the conductor comes to check the tickets, they discover that something has gone wrong. Oh no. They have taken the wrong train. The conductor smiles and assures them that everything is fine. He suggests that they get off at the next village and gives them the name of a restaurant where they make a succulent paella. They continue their journey on the train, although not towards Barcelona. Through the window, the landscape changes, the fields become hills, the hills transform into forests. This mistake is giving them the opportunity to see more of their beautiful country. Upon arriving at the village, they are greeted by a picture postcard scene. Adorable white houses, cobbled streets, colorful flowers in the windows. They decide to explore this beautiful place. They discover a path that leads them to the most impressive beach they have ever seen. The sea is blue and looks brighter under the summer sun. They decide to spend the day here, the beach all to themselves. Following the conductor's recommendation, they visit the restaurant and try the delicious paella. It's the best dish they've tasted in a long time. Then they stroll along the beach, play in the sand, swim in the sea and capture precious memories. As the sunset paints the sky with vibrant colors, they reflect on their day. A mistake has led them to one of the best adventures of their lives. They've discovered a new place, tasted new flavors, and created wonderful memories. This day teaches them a valuable lesson: sometimes, the wrong path can lead you to the right place. Although they did not reach Barcelona, they spent an unforgettable day in a beautiful place. And this is the memory they will always keep in their heart. As we wrap up this exciting learning session, a big thank you for joining us at LinguaStories. If you enjoyed this content and want to learn Spanish, feel free to subscribe and turn on the notifications to stay tuned for all our fascinating language adventures. Until the next lesson. Gracias y hasta la próxima vez.